What's up, guys? Long time no see. Um, I I guess you're doing all right. My case, I'm kind of sleepy, but I'm okay. Um, hello, Monse. Well, yesterday there was a technical problem with my Wi-Fi. VTR pa So I couldn't log in yesterday. I had no Wi-Fi, right? And you know, teaching on online using the 4G with the mobile phone is kind of unstable. So I I prefer not to teach yesterday. But um, I wanted to, in this case, yeah, here. I wanted to catch up a little bit with the calendar. Um, and we were studying um, the metalinguistic contents about reported speech. This was the last thing we did last week, I guess. Yeah, last week. And well, we're right here on this week from the 25th to the 29th of October, and we should be dealing with WH questions and possessive and genitive case, right? Next week, we're gonna deal with question tags, and also we got the deadline for the second assessment, which is on the 5th, and it's about for and against essays, in pairs in this case. You can do it alone if you want, but that's not the idea. In pairs, that's even threesomes. Se me había olvidado comentar esta parte de que si hay alguien que queda necesariamente, imperiosamente sola y quiere sumarse a un dueto, puede ser de 3 personas. ¿Yeah? No problem. Algo que se me había olvidado comentar, quizá un poquito tarde, pero bueno, I'm sorry for that, pero podría ser un caso excepcional, ¿ya? Right, what else? Regarding, in this case, the lexical contents, we should be dealing with war and peace and money, right? Si que tenemos tiempo, vamos a ver un poquito de lexical contents, ya, pero básicamente lo que quería ver es WH questions and possessive and genitive case, right? Ahora, si hay dudas también con respecto a for and against essays, démosle nomás, chiquillos, ¿ya? Chiquillos y chiquillas. Entonces, WH questions in this case. Here we go. So we're dealing with unit number 2, society and media. You regard the contents in general and WH questions. We got in English WH questions with, in this case, auxiliary verbs, and with no auxiliary verbs. All right. But before that, in general, we got the question words as the first element in open questions. Okay, we got who, what, where,
why, whose, when, which, how many, how much, how far, how long, how often, how old, and all the, in this case, all the subproducts, all the combinations uh, that we can, in this case, create with, for example, what time, what kind of, what music, or how many, and well, how many, I don't know, how old, how far, how deep, and then we start combining, um, this WH words plus more words, so we can pretty much form phrases like interrogative phrases. And then after that, we can use the auxiliary verb, or ask a question using no auxiliaries, right? Using no auxiliaries, and in that case, with no auxiliaries, we normally are asking about the subject. Okay, asking about the subject. So let me show you more examples. The typical, in this case, WH questions, or WH questions or open questions, with what, for example, what do you do on Sunday? When do you study? Where were you born? Well, in this case, where is used as an auxiliary verb. In this case, where were you born? Which do you like, chocolate or candy? This is for election normally. Who's your best friend? In this case, we have a verb here. We're not using is as an auxiliary. This is pretty much the main verb. All right, different from using do, does, did. Okay, why do you like football? How many pencils do you have? How do you do it? What kind of music do you like? And this is pretty much the interrogative phrase. Okay, and so on. All right, and so on. So when we ask normally for subjects or people, because we got subject questions and object questions, right? We can ask about the subject, we can ask about the object, and we don't use in that case auxiliary verbs of any kind, like this ones, WH questions about the subject. Then we use the question word who. Okay, who. Then in this case, we use a verb in the third person. Verb in the third person, conjugated in the third person here. Who does the laundry? Who does the dishes? Who makes breakfast? Who makes the beds? Who cleans the bathroom? Who takes out the garbage? Who washes the dishes, etc., etc. So in every case, in every instance, we use the verb in third person. Who's your best friend? Who is? It's a third person. Okay. Who cooks on weekends? Who buys the bread? And who sets up the table? All right. And possible answers in this case, short answers. My parents do. My brothers do. We do. She does. He does. My sister does. My brother does. No one does. Okay. The answers in this case can be, done with any sort of subject in this case. And
with do and does, both auxiliary verbs. Any questions so far? So far, so good. So you can use this chat box if you want. Okay, if you want to ask me questions. Hold on. So far, so good. There you go. Once. Okay, we got some exercises here. Easy peasy in this case, easy stuff. We have to choose in this case the correct WH question word. Piece of cake for you guys. Number one, you can type the answer in the chat box quickly, right? Number one, what's your name? Everybody knows that. Number two, what about number two, guys? This is a quick exercise, just a reminder, okay? Who, there you go. What, who? Number three, what, where, when, who are you from? Where, dice la Monse, very good. Four, who's, where, when, who is your birthday? When's your birthday? There you go. Thank you, Monse. Five, color is your new car. What, how, where, whose? What? Dice la Monse, very, very good. Esto es como demasiado fácil, lo sé. What, how, which, whose. Number six. There you go. How old are you? Seven. Why, how, where, whose books are these? La Rasha McQueen, dice la Scarlett. Rasha Láser. Ok, para practicar, dice la 11. Hold on. Number 7, entonces habíamos dicho. Why, how, where, whose. Whose. There you go. Whose books are these? 8. Did you quit your job? Why? There you go. Why did you quit your job? 9. Are you going to America? Me carga que le digan América a Estados Unidos. The USA tiene la mala costumbre de decir America. Sí o no dice. United States, no me tanto. Después dice number 9. Are you going to America? Ah, sería when, ¿cierto? Sí, porque si uno dice North America, ay, sí habla de México, Canadá o Estados Unidos. Así como... Anyway, vamos a echar en polémica. Number 10. Aren't you going to Peter's party? Aren't you going to Peter's party? Ya, sí. Falta respeto a México, Canadá. Entonces, Gringoland. Yeah, Gringoland. O los Estados juntos. Why aren't you going to Peter's party? There you go. Hello, Peter. ¿Cierto? La número 10. Hello, Peter. Yeah. Good. Very good. Let's continue. Vamos a ver possessive case y después hacemos los ejercicios todos juntos. ¿Ya? Digamos, WH questions plus possessive case. Esto es solamente un quick reminder, ¿vale? Sabemos que possessive case, it's also a genitive case, right? Or Anglo-Saxon, also apostrophe, tiene como varios nombres, ¿ya? Pero possessive case or genitive case.
So basically, works the following way. We got the owner or several owners. Se le llama como owner. And then we associate a belonging, or maybe in this case an associate, maybe a member of a family, un asociado al owner o al subject in this case. Lo digo porque cuando uno dice, por ejemplo, my brother's girlfriend o my brother's boyfriend, whatever, no es que el sujeto posea, literalmente. Es una asociación en ese caso, right? It's a relationship. So, entendiéndolo así, tenemos Peter's computer. El Peter, cada rato, Peter's computer. Sue's book. My friend's card. Mom's job. So, todo lo que está a la derecha se asocia a lo que está a la izquierda, o se asocia a este sujeto, right? Funciona con seres humanos, ¿vale? También con animales, que digamos que se asocian a un objeto u a otro animal. No así con cosas. Hay excepciones, pero normalmente uno usa possessive case con seres que pueden tener propiedad de algo o asociarse con algo, right? Pues no son seres vivos, ¿ya? En general. Porque a veces uno dice, trata de juntarlo con objetos, con cosas, con ideas, y no funciona. No, así en inglés no. Acá, por ejemplo, my parents' house, my friend's pants, etcétera, etcétera, right? Ahora, vamos a ver un cuadro un poquito más específico. Y ahí vamos a ver el caso de cuando se usa el possessive case no con personas, ¿ya? Si es que aparece el caso, porque creo que no está por aquí. Son frases, pero de ahí vamos a ver la frase, ¿ya? Dice entonces, singular nouns. In this case, with singular nouns, we add apostrophe S. Se usa la apóstrofe y la S. For example, we went to Angie's house last night. Where's the dog's bone? Is that your friend's bike? ¿Cierto? One singular noun, apostrophe S, and the possession, ¿cierto? Que sería house, bone, and bike. With plural nouns, in this case, que terminan en S, plural nouns ending in S, we only add the apostrophe with no S. For example, you need your parents' permission. Where are you? The dog's bones in this case, and my friend's house is big. So in this case, we got parents, dogs, and friends. No le ponemos S, solamente ponemos apostrophe, and then the possession or association que sería permission, bones, and house. Tenemos el caso de singular nouns ending in S. For example, the class's teacher is nice, my boss's office is big, and the princess's dress is pink. Aquí agregamos apostrophe S. Es un singular noun, which is a common noun. ¿Ya? Y tenemos que establecer la diferencia entre un common noun and proper noun, right? Proper nouns son nombres. Common nouns, nombres propios, digo, ¿ya? Y los common nouns son nombres de los objetos en general. Entonces, the classes teacher se dice classes, bosses, and princesses. All right.
Se tiene que decir completo, no. O sea, hoy en día la tendencia es decir básicamente the class teacher, my boss office, and the princess dress. Sí, hay una tendencia a solamente usar el apóstrofe para todo, porque los gringos son flojos en ese sentido. Eh, como que tratan de acortar siempre la frase y simplificarse la vida lo más posible, right? Pero gramaticalmente lo correcto es hasta ahora, prescriptivamente hablando, digamos, es the class's teacher, my boss's office, the princess's dress, right? La norma siempre va cambiando. Entonces, porque las lenguas vivas son así y las culturas son así. Entonces, puede que en el futuro ya, en este caso, ya no se agregue la S. ¿Ok? Y eso es una tendencia normal. ¿Alright? Eh, y nosotros nos comíamos a S. Ya, pues, por supuesto, sí. Absolutamente. Absolutamente, Scarlett. Ok. Después tenemos el caso de plural nouns not ending in S. Plural nouns not ending in S. It happens with the irregular plural nouns, okay? Irregular plurals. So en este caso agregamos apostrophe S. For example, he always corrects people's grammar. The men's toilet is disgusting. The children's camping trip. All right. Se pueden ver people, men, and children, ¿cierto? Pobre que yo vea una persona que me diga children's o men's sin el apóstrofe. Ya, porque pasa a veces, ya, porque uno a veces se queda con algunas, se fosiliza algunos errores, ya. Entonces yo he visto a veces porque, oye, los hombres, ¿cómo se dice? Sí, hombres se dice men's y le agregan la S a men, ya, entonces diciendo hombres solamente, hombres, ¿cierto? Con B corta y sin H. Y no, ya se dice men nomás, men, children, y listo, para decir hombres y para decir niñez, ¿vale? Y cuando quiero usar, en este caso, el genitive case, tengo que agregarle apostrophe s, ¿ok? Pero creo que no es el caso. Yo creo que ya conocen de que children es niños, niñas, ¿vale? Sin la S. ¿Qué más tenemos? Names ending in S. Names ending in S. Y aquí se pone un poquito más peluda la cosa. We add apostrophe S or only apostrophe. Entonces aquí ya es cuando ya se empieza a quebrar la norma. ¿Te fijas? Porque ya ambos casos son aceptados. ¿Bien? Tenemos James's dog is hungry or James' dog is hungry. Both are correct. Right? Y miren, todos los nombres con S. Está Carlos, está Jesus, está todos los nombres que terminan en S. Entonces ahí tienen que ustedes coger, ¿no? Pues si dicen Carlos Dog, si dicen Jesus, Apostles y todo eso, ¿ya? What else? Esa parte creo que está súper clara, ¿no? Classical or religious names ending in S. In that case, specific case, we only add the apostrophe. ¿Ya? Cuando es un sentido clásico religioso, only the apostrophe with no S's. Sophocles' plays are still performed today. Hercules' strength seemed unlimited. Right? Ahí está clarito el caso, ¿cierto? Two or more people. Yeah, when there are two or more people in the same subject, we add
apostrophe S or only an apostrophe. All right. In that case, it says we follow the normal rules. For example, with two, in this case, in case we got two joint owners of the same car, we say Stacy and Steve's car is old. Stacy and Steve's car is old. We add, in this case, apostrophe S in the owner and the in this case, noun in the proper noun or the subject, which is next to the possession. Next to the possession, right? Pero es una propiedad compartida. Okay? When there are two owners of two different cars, o sea, cada uno tiene su propio auto, we say Stacy's and Steve's cars are old. Entonces, two owners, two cars, right? Entonces se le pone ahí apóstrofe S en ese caso. I'm late, but I can agree that the men's bathroom is disgusting. I share it with one. De todas maneras. I agree, Monse. What else? No noun after apostrophe S. No noun after apostrophe S. Right. In this case, to avoid repetition when the meaning is clear. For example, whose umbrella is this? And then we say it's Mary's. Or simply Mary's. Right? No decimos it is. Decimos Mary's. ¿De quién es esto? Whose, or for example, whose glass is this? Whose glass is it? Carlos's. Solamente el nombre propio. Con apóstrofe S, por supuesto. Apóstrofe S. Eso por ahora. Hold on a sec. I can't find the one with había un caso más que era con una frase. Déjenme buscarlo. Que es la única excepción en donde se usa genitive case with no people. No people in this case. Hold on. Acá. Ya, dice as part of a phrase. Como casi lo mismo que estamos hablando, pero as part of a phrase. Dice add apostrophe S or only the apostrophe depending on the rules above. Sí, claro. Que depende digamos, en este caso específicamente de el tipo de spelling, antes de la posesión. The president of Chile's speech was too long, for example. The president of Chile's speech was too long, right? En este caso, la frase completa es the president of Chile. Es como un sujeto largo, por decirlo, ¿ya? Una frase larga. No es solamente un owner que es de una palabra, sino que es toda una frase. Or, for example, I had to give 2 weeks notice I was leaving. Yeah. En este caso, podemos ver de que no hay un owner, no hay una persona poseyendo nada ni asociándose con nada. Porque aquí, digamos, el owner podría decirse que es 2 weeks. 2 weeks, ¿se fijan? Pero como ese, en este caso, es una excepción. Y aquí se está usando, de hecho, solamente el apóstrofe. 2 weeks notice.
¿cierto? El 2 weeks notice. Bueno, de hecho, como les digo, no hay que abusar de esto. No hay que abusar de esto. No es que cada rato yo tenga que pueda ponerle, digamos, a este concepto 2 weeks o cualquier otro y ponerle el apóstrofe, ¿cierto? Y hacer este enroque, ¿cierto? Tiene que ser una frase, en este caso, hecha. Es una frase hecha. El 2 weeks notice es una frase muy común, ¿ya? Eh, que se dice así, ¿ya? Pero no puedo llegar a inventar y decir, así. A este objeto le voy a poner un apóstrofe y crear un possessive case así de la nada, si no, no, ¿ya? That's pretty much about it. That's pretty much about it. Um, any questions, any comments so far? So far, so good. Right, estamos ya casi en la hora. Entonces, hagamos un par de exercises y terminamos. Hold on. Questions, exercises. Déjeme buscar uno bueno. Questions, exercises. Average questions. Yeah, pero prefiero los subject questions. Espérate. Material questions, genitive case. No, vamos a usar subject questions and object data. Subject questions and object questions. There you go. Exercises. A ver si encuentro uno bueno por aquí. Veamos. Last subject and object questions. Not to be mean or anything, but we are on time. Ya, está bien, tenéis toda la razón. Yo es como que estaba tratando de, de meter el ejercicio igual, ¿no? Pero lo que puedo hacer es, les voy a subir ejercicio a Campus. Ya, porque si tienen más clase ahora, tengo que respetar el horario. Así que no, está bien, Monse. Les voy a subir estos exercises para que puedan practicar en algún momento cuando ustedes quieran, ¿vale? La próxima semana, next week, recuerden entonces, vamos a ver question tags y hay que hacer la entrega del Foreign Against Essay. Les recomiendo de que vayan creando su documento ya en Google Docs, como luego ya le pongan el título, ¿cierto? El formato. Recuerden siempre al encabezado poner, ojalá, el logo de la U. Si no lo tienen, se los comparto, lo puedo subir a GoCampus. Y poniéndole, ¿cierto? El formato de la facultad, la carrera, ¿cierto? Y todo eso. En el cover, ponerle, ¿cierto? El title, name, date, y después intro, ¿cierto? Body conclusion, y, y vayan compartiendo al tiro sus drafts, ¿cierto? Pues ir de repente echándole una miradita a los drafts, ¿cierto? Hacer un poquito de feedback si es necesario. Tienen que escoger, obviamente, ya haber escogido su tema ya. Dice el profe Nagel, pero ¿cuándo subirá la nota de la short story? Buena pregunta. Estoy en proceso de revisión ya, pero por lo menos me queda poquito del grupo de ustedes. ¿Ya? Me demora un chorro porque por temas de pega y carga laboral, ¿no? Ya, entonces, pero están saliendo. Tengo casi lista la sección de ustedes. Yo creo que entre hoy día y mañana estoy publicando ya las notas, ¿ok? De la short story. Así que, sí, eso. Ya, para que si es que hay algún compañero o compañera que también esté preguntando, díganle que
sigo en proceso de revisión, ya no las he publicado todavía, ya. Así que eso, chiques, ¿vale? Compártanme ya sus drafts de las for and against, para ir ya, digamos, avanzando con ese tema y tenerlo listo el próximo viernes. Have a great week. Cualquier cosa ustedes saben por WhatsApp de 8 a 8. Bye bye. See you. Chao, profe, cuídese. Vale, que estén bien.